Welcome guys. Ito na. Taran. Tatlo na sila. Welcome to this world. Wala, may isa pa. It's coming to out. We're waiting. Tatlo na yan sila guys. Andito yung isa. It's coming out na din yung isa. Ando man rayang baby. Coming. See you later. Yan guys, abangan natin yung kabanata. Sa part 2 na tayo kung ilan na ba silang mga chicken. Ilan na kayo? Only pobre mong abierto nila ohos. Kawawa naman yung dalawa nandito oh. 4 babies. Abierto ko dila ojos. Abierto din yung ojos no. Miral mundo. Arado kita. Baka kaya kasali. Subaya ka. Sir kaya unta party ya. Kalego ano yan si sila oh. Chukaya si. So, abangan kita part 3. Si Quanto Bilog ba sila todo man survive. So, good luck chicken, mga survivors.